PNP mga kaigsunan mipahimangno sa publiko kabahin mga katropa sa anti-hoarding of fuel dispensing measures. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panuno Tamaro. Live report. May kabutag pagbalik ato pag-Jerry mga katropa ni Pahimanglo karon no ang ato sab nga kapulisan diri sa rehiyon katropag Jer kabahin ni sa kini pong mga anti-hoarding or mga lagda kabahin sa anti-hoarding fuel dispensing para usab sa kini pong paglikay no nga matigayon ni ang kining artificial shortage nga makasamot na inon sa pag kini pong saka sa presyo sa produkto petrolyo katropag Jerry mga kahigalan na diin gitataw sab sa kanino sa post sa atog kini Cebu City sa Office CCPO batol ba para ni sa hapsay o pag-apod-apod sa produktong petrolyo diin ang ilang unang panawagan kadto pag Jerry Pahimanglo bawal gyuning hoarding walay dapat mag-hoarding kadto pag Jerry ini bag mamalit og daghan ya i-stock sa ila usab nga kining panimalay kadto pag Jerry o di ba sa kato mga kini pong mga mamaligya ay ilang kuan pa kanang taguan ang ilaw sab nga baligyang produktong petrolyo nya una pay pagawas kung mahal na kayo ang presyo. So pagdataw sa kapulisan kining pagpalit og gasolina base gini sa lehitimo lang ug diha nga panginahanglanon katropag Jerry aron masiguro ang patas nga pagpudapod sa tanang motorista kay pahimanglo usab nila nga ang kini pog kining pagsunod sa limitasyon sa pagpalit din ilang giparogan ang atong mga kaigsunan sundod lang ang limitasyon sa pagpalit og gasolina na mangguyoban katupang Jerry nga kinantiner kining drum paliton katupang Jerry mga kahigalaan kini pag outside sa ilang full tank mga tangke sa ilang usab nga sakyanan. So ang panawagan sa kini Pahimanglo sa tuga kining kapulisan kini lagbag kualan dia kanibang murag tank to tank lang katupang Jerry mga kagilan og bawal ang kini mga mamalit dag diin ipangsud sa mga container drums baka katupang Jerry kini mga produkto petrolyo o gani kini pong mga masakpan maibawan dia kini bang ang mga publiko gipahimangluan mo taho dayon ngadto usab sa otoridad lain pag kini pong panawagan lauhag kining pagsunod sa saktong linya pag obserbar sa disiplina o gustong paglinya sa mga gasolinan first come first serve gyud katupag Jerry mao na nga para malikayan pod aga kini pong daw sa chaotic nga scenario katupag Jerry mga kigilan nga mag-ilog diha hangtod moabot na sa kining pisikalan baka tungod sa inlugay kay makamugna og scenario no impression ngadto sa publiko na grabe na ang kinidaing panginahanglanon na scarcity sa og ingon man kanag kining nagkagubot na gyud. So ang awag sa kapulisan kuan lang gyud disiplina diha sa gasolinahan kinsay nauna mo'y una pong matubilan first come first serve basis katupag Jerry nya lain pa kining why illegal nga storage o resale. So na may uban katupag Jerry sa mutakaron nga nagdanga ning mga di lang regular nga oil price hike mega oil price hike katupag Jerry. So giawhag nila aga kini pong nga publiko nga dapat way illegal nga pagtipig pagtago pagbaligya og usab katupang Jerry na may uban mangumpra og dinaghanay unya ilan na pong i-resale katupang Jerry sa mas taas kaayo nga presyo diin taas ang presyo nya kini pang patungan pag yun samot kamahal katupag Jerry mga kaigalan. So kato mga diri mabantayan giawhag gyapon sa otoridad nga mo report ngadto sa ingtungdag ahensya katupag Jerry mga kaigalan nya lain pang ilang panawagan cooperate sa mga otoridad. So kanunay makigkoordinar makigtambayayon sa tig-alagad sa gasolinahan o mga otoridad sa pagpatuman sa balaod alang sa hapsay nga pagpangapod-apod sa gasolina. Unya pahinumdum pa sa kapulisan na mahimong responsable likayan ang panic buying, i-report dayon ang pagtago sa gasolina o irregularidad, pagsunod sa mga giya sa gobyerno alang sa pag-apod-apod o gasolina katupag Jerry kay ang organan sa kapulisan siguraduhon usab nila ang patas nga akses sa produktong petrolyo para sa tanan. So far katubang Jerry manitugasikas gikan sa kwerpo sa kapulisan sa Sugbo mga tropa sa kapitan di ay kape mga kigilan nga makalamdag ninyo di kay mo
worry diha sa taas kay nga presyo sa produktong petrolyo ug ubang palaliton mga higalat. Silang kay mo basta nagkakape mo og Santon Plus Coffee good for the heart, memory and immune system tungod sa kamunggay, palya og mangosteen. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Eric Amaro, XFM. XFM Report.